Creo que Dios nos ha dado una muy buena oportunidad y por eso durante 2 días hemos podido correr. 네, 마지막으로 여러분들하고 말씀을 나누겠습니다. Quiero compartir la palabra con ustedes ya en esta última hora. 네, 교재를 참고하시면 12강 주님의 재림 당대 세계복음화입니다. Es la lección 12, la venida del Señor, evangelización mundial en esos días. 신약 성경만 놓고 봤을 때 신약 성경 전체에 재림에 대한 언급이 300번 이상 나옵니다. Si nosotros vemos solo el Nuevo Testamento, hay alrededor de 300 instancias hablando acerca de la venida. 제가 직접 다 세어보진 않았지만 300회 이상 나온다고 기록을 했습니다. 이 300회 이상 나오는 것을 신약 성경 전체를 봤을 때 신약 성경이 25분의 1 정도의 분량이 됩니다. Entonces podemos ver que es alrededor de estamos hablando alrededor de una vez cada 25 versículos. 그만큼 신약 성경만 놓고 봤을 때 재림에 대한 얘기가 계속 나오고 있습니다. Así que vemos que el Nuevo Testamento habla constantemente de la venida del Señor. 그런데 지금 한국에서는 전 세계 어떤 다른 국가는 다 확인해 보지 않았습니다만 한국에서 봤을 때 재림을 강조하면 굉장히 이단스러워집니다. Y bueno, no han confirmado en los otros países del mundo, pero por lo menos en Corea, cuando se enfatiza acerca de la segunda venida del Señor, la gente considera que eso es sectario. 지금 기독교 분위기가 그렇게 되어버렸습니다. Algo así está el ambiente del cristianismo en Corea. 근데 조금만 성경을 알면 이 부분이 이해가 됩니다. Pero si entendemos la Biblia, entonces podemos esclarecer este punto. 네. 구약의 메시아에 대한 예언이 300회 이상 나온다고 말씀을 나눴습니다. Habíamos compartido anteriormente que hay más de 300 profecías del Mesías en el Antiguo Testamento. 그 예언들이 전부 성취되었습니다. Y todas estas fueron cumplidas. 하나도 틀림없이 성취되었는데 마지막 남은 언약이 재림입니다. Y cada una de ellas fueron cumplidas y hay un pacto que permanece por cumplirse, que es la segunda venida del Señor. 정말 사단이 존재한다면 성취된 언약을 건들겠습니까? 앞으로 남은 마지막 언약을 건들겠습니까? Y desde el punto de vista de Satanás, ¿qué es lo que él intentaría impedir? ¿Las que ya fueron cumplidas o la que está por cumplirse? 아마 조금만 생각해 보시면 이해가 되실 거라 판단이 됩니다. Creo que si pensamos esto lo podemos entender. 자, 많은 이단들이 있습니다, 전 세계에. En todo el mundo hay muchas sectas. 재림을 건들지 않는 이단은 하수라 보시면 됩니다. Y casi todas estas sectas están tratando con lo que es la venida del Señor. 정말 고수인 이단은 재림을 건들게 돼 있습니다. Y entonces nosotros vemos que la mayoría de estas sectas de alto nivel tocan lo que es el punto de la venida del Señor. 모두 성취되고 재림만 아직 성취될 언약으로 남아 있기 때문에 그렇습니다. Es porque todas las profecías se han cumplido, pero esta todavía permanece por cumplirse. 그래서 지금 재림은 성경에서 남은 유일한 마지막 남은 언약입니다. Por eso la venida del Señor es el último pacto que queda en la Biblia. 그래서 성경은 지금까지 우리가 나눴던 대로 다른 책이 아니라 약속에 대한 책입니다. Y como lo hemos compartido hasta ahora, la Biblia no es otro tipo de libro, sino es de promesa. 구약 오래된 약속, 신약 새로운 약속입니다. Estamos hablando del Antiguo Testamento o la antigua promesa y el Nuevo Testamento o la nueva promesa. 지금까지 우리는 말씀을 통해서 확인을 했었습니다. Y pues hemos visto eso a través de la palabra. 실제 우리가 언약을 놓쳤을 때 인생에 모든 문제가 왔습니다. Cuando nosotros hemos perdido el pacto, entonces vienen todos los problemas de la vida. 창세기를 보면 하와는 실제 언약을 알지 못해서 놓쳤고요. Y cuando vemos en Génesis vemos que Eva por no conocer el pacto había perdido este pacto. 아담은 실제 언약을 믿지 못해서 Y 놓쳤습니다. Adán por no creer el pacto lo perdió. 사실 하나님 앞에 직접 언약을 받은 사람은 아담이었습니다. Realmente Adán había recibido el pacto ante Dios. 하와는 아담을 통해서 언약을 전달을 받았었습니다. Y Eva probablemente habrá recibido este pacto cuando Adán se lo transmitió. 아담은 언약을 정확하게 알고 있었고 하와는 언약을 정확하게 알지 못했음을 성경 구절에서 체크를 할 수가 있습니다. Es decir, nosotros podemos confirmar que Adán había escuchado el pacto directamente y que Eva no conocía el pacto bien. 하와가 대답을 했을 때 하나님께서 아담한테 주신 언약의 내용과 다름을 성경을 통해서 확인할 수 Y 있습니다. en la Biblia vemos que cuando Eva responde a la pregunta de la serpiente, vemos que es diferente a lo que dice Dios. 언약을 정확히 모르고 하와는 범죄했고 아담은 그 정확히 모르는 하와의 어떤 현상을 보고 현실을 보고 믿음하고 부딪히는 관계에서 믿음을 버리고 현실을 선택했던 결과가 나온 겁니다. Y nosotros vemos que Eva, por no conocer el pacto, es engañada para poder comer del fruto. Y Adán, aún viendo este escenario, él ve una realidad diferente a la verdad de la palabra de Dios. Y en vez de elegir la verdad y elegir la fe, tira la verdad y elige su realidad. 선악과를 따먹으면 정령 죽는다 했는데 따먹은 하와가 죽지 않는 것을 아담이 본 겁니다. Porque la palabra de Dios dice, el día que él comiere ciertamente morirás, pero él veía a la mujer que comió y no moría. 따먹고 죽어야 되는데 안 죽는 하와를 보고 현실과
하나님 말씀하신 하나님께 주신 언약에 대한 믿음이 그 자리에서 부딪힌 겁니다. Y entonces cuando él miró a la mujer que había comido y no se moría, contrario a lo que él pensaba que era la palabra de Dios, entonces entra en conflicto. 그때 아담은 현실을 선택했습니다. Y aquí Adán elige lo que es su realidad en vez de su verdad. 그로 인해 인류의 모든 문제가 다 들어온 거죠. Y vienen todos los problemas de la humanidad por eso. 우리의 앞으로 신앙생활에도 이런 현실과 언약 믿음이 부딪히는 일들이 굉장히 많을 겁니다. Y en adelante en nuestra vida de fe también habrá muchos casos así en donde nuestra verdad y nuestra realidad tendrán conflictos. 디모데전서 1장 13절에 보면 바울이 이런 고백을 합니다. Primera de Timoteo 1:13 Pablo confiesa 믿지 못할 때에 알지 못하여서 que por ignorancia y que por incredulidad 믿지 아니할 때에 알지 못하여서 바울은 결국 비방자가 되고 박해자가 되고 폭행자가 됐다. por 이런 eso 고백을 se había 합니다. vuelto un blasfemo, un injuriador y un perseguidor. 언약을 알지 못하고 믿지 못해서 모든 문제가 온과 동시에 알지 못하고 믿지 못하면 나는 하나님 앞에서 열심히 하나님 일을 위해서 한다고 하지만 실제로 비방자가 되고 박해자가 되고 폭행자가 되는 일들이 일어나게 돼 Y 있습니다. entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy en ignorancia del pacto, en incredulidad del pacto? Yo corro para intentar agradar a Dios con mis fuerzas, pero al final de cuentas eso me hace un perseguidor, un injuriador y un blasfemo. 그만큼 중요한 언약이고 마지막 남은 언약이 재림에 대한 약속입니다. Así de importante es el pacto y el último de estos que queda es la venida del Señor. 반드시 주님은 다시 오시는데 재림에 대한 특징이 4가지가 있습니다. Y el Señor viene de nuevo, pero hay 4 puntos que podemos enfatizar en su venida. 교재를 통해서 한번 확인해 보도록 하겠습니다. Pues ustedes lo tienen en su guía. 첫 번째 누가복음 21장 27절에는 특정한 사람이 보는 게 아니고 모든 사람이 주님이 오실 것을 본다고 했습니다. Lucas 21:27 dice que no van a ser algunos que lo vean, sino todos van a ser capaces de ver esta venida. 주님이 재림하실 때 특징이 4가지가 있는데 그 중에 첫 번째가 모든 사람이 보게 됩니다. Una característica de la venida es que todas las personas van a poder presenciar esto. 두 번째 특징이 사도행전 1장 11절에 주님이 올라가신 그대로 다시 오실 것이다. Vemos en Hechos 1:11 que así como Él ha subido, también vendrá. 그리고 마태복음 24장 36절, 42절, 44절에는 그날과 그때는 아무도 모른다. 이렇게 예수님이 얘기하셨습니다. Mateo 24, 36, 42, 44 dice que nadie sabe el día y la hora. 그래서 깨어있고 준비하고 있으라. Y por eso nos dice velar, tenemos que estar preparados. 자, 첫 번째 특징이 모든 사람이 볼 것이고요. Entonces todos van a poder ver esta venida. 두 번째 특징이 올라가신 그대로 주님 다시 오십니다. Y entonces Él vendrá así como la ha ascendido. 근데 그날과 그때는 아무도 모릅니다. Pero nadie conoce el día y la hora. 많은 이단들이 주님이 오실 날, 시, 때를 얘기하는 이단들이 많더라고요. Hay muchas sectas que hablan del tiempo de la llegada del Señor, que Dios especifica una fecha o una hora. 확실한 이단입니다. Y claramente eso los marca como sectas. 왜 그날과 그때는 아무도 모른다고 예수님 직접 Porque 말씀하셨어요. Él mismo dijo que nadie sabrá el día y la hora. 네. 그런데 이 날과 때를 모르지만 마지막 하나의 힌트가 있습니다. Y aunque no conocemos la fecha exacta y la hora exacta, hay una pista que el Señor nos da. 그게 마태복음 24장 14절입니다. Mateo 24:14. 한번 보도록 하겠습니다. Me gustaría que lo leyésemos. Mateo capítulo 24, versículo 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, en fin, 힌트는 한마디로 말하면 세계복음. en pocas palabras, esta pista es la evangelización del mundo. 온 세상에 전파될 때 끝이 온다. Cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo para testimonio a las naciones, vendrá el fin. 그 벨브데스 목사님께서 말씀하셨는데 요새는 이제 TV를 틀어도 라디오를 보더라도 인터넷을 보더라도 지금 때가 마지막 때임 우리가 알 수 있다. Y el pastor Bermúdez lo ha mencionado, pero ustedes pueden ver la televisión, pueden encender la radio, pueden ver internet, pero claramente estamos en los días postreros. 마지막 때에 일어날 일들이 마태복음 24장에 쫙 나옵니다. Y las cosas que van a ocurrir en los tiempos postreros están en Mateo 24. 그 일들이 지금 다 일어나고 있습니다. Y todas estas cosas ocurren ya. 성경을 아시는 분들은 알 겁니다. Y las personas que conocen la Biblia sabrán de esto. 그래서 말세지 말 마지막 때 중에 마지막 때라고 이 시대를 얘기를 하고 있습니다. Por eso incluso unos dicen que este es el final de los postreros días. 그래도 끝이 아니다. Pero todavía no es el fin. 언제? ¿Cuándo tiene que venir el fin? 땅 끝까지 복음이 전거될 때. Cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo. 모든 족속이 이 복음이 전거될 때. Cuando a todas las naciones les sea testificado este evangelio. 전 세계 모든 사람이 다 믿을 때가 아니라 그들에게 다 증거될 때. No cuando todos crean, cuando a todos les sea testificado el evangelio. 주님 다시 오신다고 말씀하셨습니다. Entonces vendrá el Señor. 성경을 통해서 주님 재림에 대한 약속들을 한번 확인해 보도록 하겠습니다. Y a través de la Biblia quiero confirmar algunos aspectos del pacto de su retorno. 예수님이 직접
약속하신 구절들이 많이 나옵니다. Hay unos versículos en donde el Señor mismo lo promete, 특히 사복음서에 많이 나옵니다. especialmente en los 4 evangelios. 예, 마태복음 10장 23절입니다. Si nosotros vemos Mateo 10, versículo 23. Mateo capítulo 10, versículo 23 nos dice: Cuando os persigan esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. 네, 개인적으로는 이 구절을 저한테 가장 좀 위로가 많이 되는 구절인 것 같습니다. Y realmente esto es un versículo que a mí me consuela mucho. 전 세계 선교 현장을 지금 제가 따라다니고 있습니다. Porque yo ahora estoy en varias partes del mundo en las misiones. 콜롬비아 국가 하나를 보더라도 굉장히 넓잖아요. Entonces incluso la nación de Colombia es extensa. 저희 한국 땅의 한 10배 이상은 되는 것 같습니다. Creo que 면비가. 10 veces más grande que Corea, más o menos. 이 땅을 언제 다 복음하냐? ¿Hasta cuándo vamos a compartir el evangelio en toda esta tierra? 그 넓은 세계를 언제 다 복음하냐? ¿Y cómo vamos a poder evangelizar todo el mundo? 다닐 때마다 고민이 됩니다. Y siempre que me pongo a pensarlo, pues esto me agobia. 하나님께서 하시겠지만 Claro, Dios lo va a hacer. 이 성경의 복음과 성경의 전도를 하나님께서 하시겠지만 Y Dios con este evangelio de la Biblia y este evangelismo de la Biblia lo va a hacer. 어떻게 하면 좀 빨리 하냐? Pero ¿cómo lo podemos hacer más rápido? 어떻게 하면 내 살아있을 때 이걸 마무리 지을 수 있겠냐? Es que ¿cómo yo puedo terminar en mis días? 제 생각으로는 도저히 불가능한데 Y entonces con mi pensamiento esto no 어떻게 이게 sucede. 가능할까? Pero ¿cómo puedo hacer eso? 이 고민이 될 때 이 Y cuando yo me pongo a pensar 말씀이 개인한테 굉장히 큰 위로가 됩니다. esto me consuela mucho. 재작년에 제가 쿠바를 갔다가 올해 5월에 다시 또 갔습니다. 쿠바를. El año antepasado fui a Cuba y también este año iré. 6월에 1년 만에 쿠바를 다시 들어갔는데 굉장히 큰 충격이 됐습니다. Y entonces yo entré a Cuba el año antepasado y después el año pasado en 6 meses y yo me sorprendí del cambio. 다시 들어갔는데 저희가 보지 못한 수많은 증인들과 제자들이 일어나서 간증하는 장면을 봤습니다. Y entonces cuando yo estaba ahí yo vi a muchísima gente que yo no había podido ver anteriormente, pero que ahora estaba confesando la fe y estaba testificando el evangelismo que ellos hacían. 이 예수가 그리스도는 성경의 복음이 그들한테 계시가 됐을 때 그들이 어떻게 살아오고 어떻게 변해있는지를 두 눈으로 확인하게 됐습니다. Y entonces puedo confirmar con mis propios ojos cómo es que este evangelio de la Biblia y el evangelismo de la vida ha pasado en sus vidas. 매일 10km 이상씩 걸어서 집집마다 복음을 전하고 있는 모습을 Personas que 봤습니다. caminan 10 kilómetros todos los días para compartir el evangelio en las casas. 이런 식의 간증을 수십 명들이 하더라고요. Y entonces no era una persona, sino decenas de personas. 제가 모르는 사람들이 제가 모르는 지역에서 이 복음을 전달받아서 그 지역을 살리고 있음을 1년 동안 아무 소식도 못 듣다가 가보니까 이미 그런 일이 일어나고 있음을 확인했습니다. Y entonces he confirmado que gente que no conozco está compartiendo el evangelio en lugares que no conozco al ellos recibir la revelación del evangelio de la Biblia. 그래서 이 말씀이 믿어졌습니다. Y por eso realmente yo pude creer en esta palabra. 예수님이 직접 하신 말씀입니다. 모든 동네를 다 다니지 못하여서 인자가 오리라. Jesús dijo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. 오늘 이 자리에서 이 복음을 위해서 살겠다고 결단한 계시받은 제자가 일어난다면 저희는 다른 나라에 가 있더라도 이 콜롬비아는 계속 복음화가 이루어지고 있을 Si 겁니다. hay una persona que se levanta con el evangelio y está determinada para salvar a todo el país, aunque nosotros nos vayamos, Colombia seguirá siendo salva. 예수님 말씀이 사실이라면 여러분이 콜롬비아를 다 다니기 전에 또한 전 세계를 다 다니기 전에 주님 재림하실 수 있습니다. Y si esta palabra es verídica, entonces antes de terminar en toda Colombia, antes de terminar en todo el mundo, puede ser que veamos la venida del Señor. 네, 마태복음 16장 28절에는 너희가 죽기 전에 인자가 올 것을 보는 자가 있을 것이다. Y en Mateo 16:28 dice que algunos de los que están aquí no gustará la muerte antes de ver la venida del Hijo del Hombre en todo su reino. 마태복음 24장 34절에는 이 세대가 다 지나가기 전에 인자가 오심을 이 일이 일어남을 주님이 재림하심을 볼 것이다. Mateo 24:34 dice que antes de que pase la generación acontecerán todas estas cosas. 자, 마가복음 보겠습니다. 마가복음 9장 1절. Vamos a ver Marcos 9:1, por favor. Marcos 9:1 dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 죽기 전에 볼 자도 있다. Hay algunos que no gustarán la muerte. 마가복음 13장 3절에 이 시대가 다 지나가기 전에 이 일이 또 일어날 것이다. Y entonces Marcos 13:30 otra vez dice que antes de que pase la generación acontecerán estas cosas. 자, 누가복음 21장 27절에는 앞에서 본 것처럼 모든 사람이 주님이 오실 것을 볼 것이다. En Lucas 21:27, como lo vimos anteriormente, todas las personas podrán presenciar esta venida. 요한복음 14장을 보겠습니다. Vamos a ver Juan capítulo 14. 요한복음 14장 1절에 3절입니다. Vamos a ver Juan capítulo 14 del 1 al 3.
Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. Y entonces él dice, yo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 사복음서 구석구석에 예수님이 재림에 대한 약속을 하셨습니다. Entonces en cada momento de los evangelios vemos esta promesa de su venida. 근데 분명히 얘기하신 거는 너희가 죽기 전에 또 이 세대가 지나가기 전에 너희가 볼 것이라고 Y 얘기했습니다. claramente él dijo, algunos de los que están aquí no gustará la muerte. Antes de que pase la generación, esto va a pasar. 근데 제자들이 순교하고 다 돌아가실 때까지 주님이 재림하시지 않으셨잖아요. Pero vemos que los discípulos habían pasado el martirio, ellos habían muerto y no vino el Señor. 예수님 분명히 얘기하셨거든요. 죽기 전에 인자가 다시 올 것을 본 자도 있다. Aunque él dijo, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte. 근데 주님이 안 오셨어요. Y el Señor no vino. 그러니까 한 세대 제자들이 죽고 그 제자들의 제자들까지 순교하는 순간에도 주님이 재림하지 Y 않으셨습니다. pasó la primera generación de los discípulos, después la generación de los discípulos pasó y aún no había venido el Señor. 그래서 교회 지도자들이 모여서 논의를 하기 Y 시작했답니다. entonces se reunieron los líderes de la iglesia para poder debatir. 예수님이 메시아가 아닌 거 아니냐? ¿Será que Jesús no es el Mesías entonces? 예수님이 하나님이 아닌 거 아니냐? ¿Será que Jesús no es Dios entonces? 왜 오시기로 했는데 안 오셨지 않냐? Porque él dijo que iba a venir y no 죽기 vino. 전에 온다고 했는데 안 오셨지 Él 않냐? prometió a algunos de ustedes no gustará la muerte, pero no vino. 이런 논의가 1세기에 있었는데 그걸 보고 파루지아 En el 논쟁이라고 합니다. primer siglo ocurrió este debate que se llama parusia. 그래 그때 교회 지도자들이 결론을 냈습니다. Y entonces llegaron a esta conclusión. 아 예수님이 안 오신 게 아니고 오셨다. Ah, es que no es que Jesús no haya llegado, él ya vino. 성령으로 오셨지 O el 않냐? Espíritu Santo ha venido. 그렇게 결론을 Y 지었습니다. esa es la conclusión. 근데 a la que llegaron. 성경은 분명히 얘기하면 성령으로 오신 게 아니고 썩지 않을 몸을 직접 오신다고 했습니다. Pero la Biblia promete que no es con el Espíritu Santo, sino con su cuerpo incorruptible que vendrá. 너무나 안타깝게도 파루지아 논쟁 그 이후로는 Pero lamentablemente después de este debate de parusia, 주님이 이미 오셨다고 믿었기 때문에 세계복음을 뛰질 않습니다. la gente creyó que el Señor ya vino y por eso no corrió. 더 이상 para el 순교를 evangelio. 위해서 뛰지 않았겠죠. No corrió para el cumplimiento del pacto. 그리고 지금 2000년까지 온 겁니다. Y pasaron 2000 años. 주님이 거짓말 하신 거냐? ¿Será que el Señor mintió? 그 제자들의 준 성경과 우리한테 지금 쓰는 성경이 똑같습니다. Es que esa Biblia que ellos tenían, esas palabras son las mismas que tenemos ahora. 근데 그 당시 제자분들은 당연히 믿을 수밖에 없을 만큼 증거가 많았습니다. Pero ellos tenían tantas evidencias como para creer esta verdad. 한번 생각해 보시죠. 주님이 돌아가시고 나서 며칠 만에 부활했습니까? Entonces pensémoslo bien, después de su fallecimiento, ¿en cuántos días resucitó el Señor? 3일 만에 3 부활했습니다. días, ¿verdad? 부활하셔서 며칠 만에 Y 승천하셨습니까? después de resucitar, entonces, ¿cuándo ascendió? 40일 만에 En 승천하셨습니다. 40 días después ascendió. 승천하신 이후로 성령으로 임하신다고 약속하셨는데 며칠 만에 Y 임하셨습니까? entonces él prometió que el Espíritu Santo iba a venir. ¿Y en cuántos días vino el Espíritu Santo? 마가의 다락방이 10일 만에 임하셨습니다. Entonces se calcula que 10 días ellos pasaron en el aposento alto de Marcos orando por el 그리고 Espíritu. 사도행전 2장에 베드로의 설교로 3,000명의 제자가 일어납니다. Y en esos dos vemos que se levantan 3000 por la predicación de Pedro. 사도행전 4장에 5,000명의 제자가 Y 일어나고요. vemos que en Hechos 4 se levantan 5000 discípulos. 사도행전 6장에는 허다한 제사장의 무리들이 돌아옵니다. Y vemos en Hechos 6 que grandes sacerdotes obedecían a la fe. 그리고 사도행전 8장에는 사마리아가 복음화됩니다. Y entonces nosotros vemos en Hechos 8 que en Samaria puede empezar a evangelizarse. 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅끝까지 그 사마리아가 복음화됩니다. Entonces seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria. Esa Samaria ya estaba cubierta y después hasta lo último en la tierra. 주님이 예언하신 일들이 굉장히 짧은 시간에 탁탁탁탁 성취가 되어버립니다. Entonces todo lo que el Señor había profetizado se empieza a cumplir de una manera muy rápida. 이 속도대로면 주님이 오실 시간이 금방이지 않겠냐 해가지고 제자들이 Y 뛰었습니다. entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es a esta velocidad, realmente el Señor vendrá muy pronto, es lo que pensaban los discípulos y daban su vida por ellos. 생명 걸고 뛰었고 Ellos entregaban su vida 대부분이 y 순교하셨습니다. la mayoría fueron mártires. 그렇게 살았습니다. Así vivían. 근데 오늘 우리에게 이 재림에 대한 약속을 말씀은요 그들할 때뿐만 아니라 우리한테도 동일하게 주시는 겁니다. Pero esta palabra que promete que algunos no gustará la muerte no es solamente para ellos, sino para nosotros que hemos recibido esta palabra también. 주님이 재림하셨다는 것은 지금 살아 계시다는 겁니다. Es que el hecho de que el Señor va a regresar significa que Él está vivo. 우리와 함께하고 계십니다. 지금 Él está con 성령으로. nosotros ahora. 그래서 지금 또 우리에게 이 메시지를 지금 하고 계시고 우리한테 요구를 하고 계신 Y 거죠. ahora mismo Él nos está dando este mensaje, pide este mensaje a nosotros. 이 말씀대로 너희도 지금 살아있을 때 주님이 오실 것처럼 살아라는 겁니다. Y entonces quiere decir que de acuerdo a esta palabra nuestra vida debe ser esta vida que anhele la venida del Señor. 초대교회 제자들이 다 그렇게 살았습니다. Así vivían los miembros de la iglesia primitiva.
그 파루지아 논쟁이 없었으면 얼마나 좋았을까 하는 아쉬움이 있습니다. Y pues yo siento, si no hubiese ocurrido el debate de Parusia, quizás todo hubiese sido mejor. 근데 감사하게도 저희가 지금 전 세계를 뛰면서 이 성경 그대로의 짧은 기간에 정말 세계복음화 이라는 역사들을 저희가 보고 있습니다. Pero realmente mientras hemos desempeñado esta evangelización mundial, pues nosotros vemos que el Señor está dando tantas señales también en esta velocidad rápida. 당장에 바울이 전도를 1, 2, 3차를 뛰었을 때 10수년 동안 지중해 윗부분 지역만 뛰었습니다. Entonces cuando nosotros vemos todos los viajes misioneros de Pablo, vemos que durante un periodo de como 10 años se recorrió una parte del globo. 저희 당세북 사역은 목사님들이 2012년도 시작해서 불과 5년이 지났습니다. Y entonces realmente han pasado alrededor de 5 años en donde hemos hecho la evangelización mundial nosotros. 바울이 뛰었던 10수년 동안 뛰었던 지역에 지금 수십 배를 뛰고 있습니다. Y entonces ahora estamos cubriendo una cantidad que es exponencialmente más grande que la que Pablo corrió en 10 años. 오대강 6대주가 문이 열리고 있고요. Y se están abriendo las puertas a todos los continentes para el evangelio. 예수님 말씀대로 너희가 내가 살아있을 때보다 내가 살아서 했던 그런 모든 역사들보다 더 큰 일을 너희가 할 거다. Jesús dijo que a los discípulos les dijo que cosas más grandes que las que él ha hecho harían. 그 일들이 지금 일어나고 있습니다. Pero esto está pasando. 그래서 2000년 동안 이 재림과 이 당대 세계복음화를 위해서 일어났던 모든 교단과 단체들을 하나님 다 쓰셨습니다. Por eso es que Dios ha utilizado a todas las denominaciones, a todas las organizaciones que hasta este punto se han levantado. 한 단체도 예외 없이 다 쓰셨습니다. Dios ha utilizado a todas estas. 지금 이 언약이 저희한테 왔고 Pero ahora este pacto nos es trasladado a nosotros. 이 성경의 복음을 그동안 놓쳤던 희미했던 변질됐던 복음을 완벽하게 저희한테 지금 답을 주고 계십니다. Y estos puntos que se habían perdido, que se habían corrompido acerca de la Biblia, ahora el Señor nos está dando una respuesta perfecta para cada una de ellas. 그래서 지금 저희에게 말씀하고 계십니다. 주님이 모든 동네를 다 다니지 못해서 주님 재림 볼 것이다. Y el Señor nos dice que no acabaremos de recorrer todos los reinos y entonces vendrá Él. 지금 살아계신 주님이 저희한테 말씀하고 계십니다. El Señor que hoy se encuentra vivo nos dice 죽기 전에 인자가 올 것을 볼 것이고 이 세대가 다 지나가기 전에 이 일이 이루어질 것이다. que algunos de nosotros no gustaremos la muerte a saber la venida del Hijo en todo su reino y que no pasa la generación antes de acontezca esto. 개인적으로는 내 옆 사람한테 준 메시지가 아니고 주님께서 저한테 준 메시지로 받았습니다. Y entonces yo no lo recibí como una persona que piensa esto es para el de al lado, no, lo recibí para mí. 혹 제가 살아 있을 때 주님이 오지 않더라도 상관없습니다. Y si el Señor no viene cuando yo esté vivo, realmente no importa. 그럴지라도 이 복음을 주님이 오실 것처럼 생명을 걸고 뛸 것입니다. Pero aún así yo debo de correr dando mi vida con esta fe de que el Señor vendrá en los días. 이렇게 우리에게 주님께서 말씀을 주시고 계신 것 같습니다. Y esa es la palabra que el Señor nos está dando. 이 말씀을 받은 제자들이 어떻게 뛰었는지 보겠습니다. Y cómo corrieron las personas que corrieron de esta forma. 사도 바울은 사도행전 20장 24절에 자기는 이 당대 세계복음화 일을 마치려 하면은 자기 생명을 조금 더 귀한 거 여기지 않는다고 고백합니다. El apóstol Pablo decía en Hechos 20:24 que no estimaba nada precioso para su vida con tal de acabar la carrera. 고린도서 7장 29절 31절에는 그때가 단축하여진 거로 이렇게 고백합니다. Primera de Corintios 7, del 29 al 31 nos dice que el tiempo es corto. 그리고 내 살아 있을 때 주님이 오실 것처럼 어떻게 살아야 되는지 바울이 얘기를 하고 있습니다. Y Pablo estaba hablando de cómo él vivía para vivir como con esta fe de que el Señor venía en sus días. 네, 여기 나오지 않는 구절들이라서 한번 찾아보겠습니다. 데살로니가전서 4장 16절에 17절입니다. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses 4. Vamos a ver desde el versículo 16 y 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 16 y 17. 4장 16절에 17절. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. 네. 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리를 친히 하늘로부터 강림하시리니. Y entonces dice que el Señor mismo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. 바울의 믿음이었습니다. Eso era lo que creía Pablo. 히브리서 9장 28절입니다. Y si nosotros podemos ver Hebreos 9:28. 굉장히 많이 나오는데 이 제자들이 고백했던 부분들을 꼭 필요한 부분을 한번 찾아보겠습니다. 히브리서 9장 28절. Muchas ocasiones en donde pues esto aparece, pero vamos a ver. En algunos en donde los discípulos confiesan la fe. En Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos
y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. 노골적으로 말씀하십니다. Lo dice de una forma bien. 자기를 바라는 자들에게 두 번째로 나타나시리라. Entonces va a aparecer por segunda vez. 자, 야고보서 5장 7절에서 8절은 주께서 강림하실 때까지 길이 참으라 이렇게 고백하고 있습니다. Y entonces en Santiago 5, del 7 al 8, nos dice que esperemos con paciencia la venida del Señor. 야고보의 믿음이었습니다. Esto era la fe de Santiago. 주께서 강림하실 거니까 Cuando el Señor va a venir, 길이 참으라. entonces que lo esperemos con paciencia. 자, 베드로는 베드로서 3장 3절에서 13절에 나오는데 하나님이 날이 임하기를 바라보며 간절히 사모하라. Y entonces, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 3 al 13, también Pedro confiesa su fe en que nosotros debemos de anhelar esa venida del Señor. 하나님 나라에 임하실 건데 그 임하기를 바라보며 간절히 사모하라. Y entonces el día del Señor vendrá, pero que nosotros anhelemos ese día. 베드로의 믿음이었습니다. La fe de Pedro era esa. 사도 요한은 계시록 22장 12절 20절에 Si nosotros 보겠습니다. podemos ver en Apocalipsis capítulo 22, el versículo 12 y 20, nosotros vemos la fe del apóstol Juan. 예, 요한계시록 22장 12절 Si nosotros vemos Apocalipsis 22, versículo 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. 내가 속히 온다고 고백합니다. Dice que él viene pronto. 네, 20절입니다. El versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, si ven Señor Jesús. 네, 주님이 속히 오시라는 환상을 보고 고백합니다. 아멘 주 예수에 어서 오셨소서. Después de tener esta visión de que el Señor viene pronto, el que confiesa, amén, si ven Señor Jesús. 사도들이 어떻게 살았는지 제자들이 어떻게 살았는지 볼 수 있는 믿음의 고백들입니다. Ver las confesiones de fe de los apóstoles, cómo ellos vivían. 그래서 사도들도 초대교회 제자들도 주님이 자기 살아있을 때 온전히 오실 거라도 믿고 살았습니다. Los apóstoles y toda la iglesia primitiva confiaban en que el Señor vendría durante sus días. 사실 정확하게 좀 더 사실적으로 말하면 오실 것처럼 믿고 산 거를 넘어서서 주님이 오실 수 있도록 뛰었습니다. Y realmente más allá de vivir como si el Señor fuese a venir en sus días, ellos corrían para adelantar la venida del Señor. 그래서 대부분 타국가 해외에서 순교하는 Por 장면들이 eso vemos que la mayoría se encuentran como mártires en otros países. 8월 달에 파키스탄을 다녀왔습니다. Yo fui a Pakistán en agosto. 파키스탄은 90% 이상이 이슬람 국가입니다. El 90% de las personas ahí creen en el Islam. 올해 5월 달만 해도 중국인 선교사 부부가 IS에 납치됐습니다. Y también en mayo una pareja de misioneros fue secuestrada por el ISIS. 1년에 수십 20몇 번씩 폭탄 테러가 일어나고 있습니다. Y nosotros vemos que en este país ocurre el terrorismo de bombas muchas veces al año. 그 모슬렘 여자가 기독교 남자한테 시집을 가서 도망을 갔는데 그 가족들이 그 부부를 잡아서 벽돌 굽는 가마니에 집어넣어서 죽였습니다. Ocurrió un caso en donde una mujer musulmana se casa con un cristiano y ambos huyen para poder preservar sus vidas, pero la familia los atrapa y los mete dentro de un horno ardiente para matarlos. 불과 몇 년 전에 있었던 실제 실화입니다. Esto ocurrió hace unos años. 그래서 전 세계가 놀랬던 사건들이 있었습니다. Y pues son casos en donde todo el mundo quedó reflejado. 그래서 이슬람 모슬렘들은 그 가족이 기독교로 전환하면 그 사람을 잡아 죽입니다. 그 죽인 사람은 영웅이 됩니다. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un miembro de sus familias se vuelve al cristianismo, esta familia mata a esta persona y la persona que dio muerte al cristiano se vuelve un héroe. 그 나라를 어떻게 복음할 수 있겠습니까? ¿Cómo podemos evangelizar estos países? 그러니까 갔을 때 한 자매의 간증을 들었습니다. Y escuchamos cuando fuimos el testimonio de una hermana. 그 북쪽 지방에서 CD에 성경을 구워서 성경을 나눠주는 전도를 하고 Ella 있었습니다. estaba evangelizando, pues compartiendo CDs con la Biblia allá en la región del norte de su país. 남자 5명하고 자매 3명이 복음을 전하다가 IS에 납치가 됐습니다. Y pues fueron secuestrados 5 hombres y 3 mujeres por el ISIS cuando estaban haciendo este evangelismo. 그래서 남자 5명은 못 풀려나고 여자 3명은 풀려났는데 그 중에 한 자매가 앞에서 간증하는 얘기를 저희가 직접 들었습니다. Y entonces los hombres no habían salido de esto, pero las 3 mujeres fueron dejadas en libertad y a una de ellas les escuchamos testificar. 콜롬비아는 그 정도는 아닐 거고 저희 한국도 그 정도는 아닙니다. Y pues Colombia no es hasta ese extremo y Corea tampoco. 근데 전 세계 현장에 아직도 순교의 각오로 복음을 전하지 않으면 안 되는 국가들이 많습니다. Pero hay muchos países en el mundo en donde si uno no comparte el evangelio queriendo dar la vida realmente no se puede. 예수가 그리스도의 이 복음이 계시가 되고
Cuando nos ha revelado el Evangelio que Jesús es el Cristo. 이 계시된 자가 마지막 남은 언약인 재림에 대해서 순종하는 마음으로 전 세계를 뛸 때 Y cuando nosotros corremos con el pacto para terminar esta evangelización mundial y para anhelando su venida, 이런 일과 맞닥뜨리게 됩니다. entonces nos enfrentamos a esta situación. 아무나 재림의 언약이 쉽게 계시되거나 믿을 수 있는 게 아닙니다. No es que cualquiera crea en el pacto de su venida, de su retorno verdaderamente. 아는 거랑 믿는 거랑 다르지 않습니까? Es que es diferente saber que creer, ¿verdad? 재림을 알고 Porque conocemos 땅까지 복음이 전가될 주님 오실 걸 알지만 y sabemos que cuando el Evangelio sea testificado hasta el fin de la tierra vendrá el Señor. 그거에 대한 어느 정도 믿음이 있지만 Y tenemos un poco de fe en eso. 그 일에 순종하기까지는 Pero hasta llegar a obedecer a esto 결코 쉬운 일이 아닙니다. no es tan fácil. 그런 배경을 보고 재림이라는 언약과 재림이라는 말씀을 볼 때 좀 다르게 보여야 될 것 같습니다. Por eso es que nosotros al ver estas palabras debemos de verlo de forma diferente. 그래서 언젠가 주님이 오실 것처럼 믿고 사는 사람이랑 내 살아있을 때 오실 거라 믿고 사는 사람은 삶이 다를 겁니다. Por eso es diferente la vida de aquel que cree que algún día vendrá el Señor y la vida de aquel que cree que verdaderamente en sus días vendrá el Señor. 저는 몇 년 전만 해도 언젠가 주님이 오실 거다. 한 100년 뒤, 500년 뒤 이런 믿음으로 살았습니다. Hasta hace unos años yo vivía con la fe de que el Señor vendría en unos 100 años, en unos 500 años, algún día. 성경을 통해 이 믿음이 바른 믿음이 아니란 걸 알게 됐습니다. Pero a través de la Biblia me di cuenta de que esa no es la fe correcta. 그래서 매일 몸부림칩니다. Por eso todos los días me esfuerzo. 정말 내 살아있을 때 주님이 오시는 부분들에 대해서 매일 몸부림칩니다. Para que verdaderamente a través de mi vida pueda adelantar la venida del Señor. 더욱더 믿어질 수 있도록. Para que yo pueda creer más en eso. 그래서 그 일을 위해서 내 생명을 드리는 자리에 갔을 때도 이 생명을 드릴 수 있는 그 믿음이 생기도록. Y para que verdaderamente en el lugar en donde yo deba de dar mi vida lo pueda dar para que yo pueda crecer en esta fe. 그래서 항상 깨어 있도록. Para que siempre yo esté velando. 정신 차리고 있도록. Para que yo siempre esté despierto. 참 포도나무에 대신 예수님의 잘 붙어 있는 가지처럼 잘 붙어 있도록. Para que yo pueda ser una rama que esté bien pegado a la vid verdadera, al pámpano que está pegado a la vid verdadera, que es el Señor. 매일 몸부림치고 있습니다. Todos los días pues me encuentro así. 재림의 언약을 믿는 자의 삶이 어떤지 성경에 말씀을 해주고 있습니다. Y entonces la Biblia dice cómo es que viven las personas que creen en el pacto de la segunda venida. 마태복음 25장 1절에 13절에는 열처녀 비유가 나옵니다. Mateo 25 del versículo 1 al 13 nos habla de la parábola de las vírgenes. 10명이 다 잡니다. Y 10 duermen. 신랑이 오는데 더디 온다고 표현이 되어 있습니다. Está llegando el novio, pero está llegando retrasado. 더디 올 수 있습니다. Y puede ser que venga después. 내 살아 생전에 주님이 오실 것처럼 사는데 한 5년 뒤에 오셨고 1년 뒤에 오시고 당장 일주일 뒤에 오시면 좋겠는데 더디 올 수 있습니다. Y puede ser, a mí me gustaría mucho que él llegase en 5 años, en un año, en una semana. Realmente. 예수님이 직접 하신 말씀입니다. Así, el Señor lo dijo. 근데 그 중에 5명은 기름을 준비하고 있었고 5명은 준비하지 못하고 5 있었습니다. de ellas prepararon el aceite y 5 no. 근데 졸고 있는데 부지중에 신랑이 온 겁니다. Y entonces ellas estaban dormidas, pero de repente se anuncia la venida del marido. 5명만 신랑과 잔치에 들어가 5명 못 들어가는. Entonces 5 de ellas entran con el novio a la fiesta, pero 5 no pueden. 예, 데살로니가전서 5장 1절에 11절에도 깨어 있으라 표현을 합니다. Primera de Tesalonicenses 5 del versículo 1 al 11 nos dice velar. 그래서 빛의 자녀처럼 살아라. Y entonces que seamos como hijos de luz. 어둠이 오더라도 전혀 상관없이 될 것이다. Porque aunque vengan las tinieblas, eso no importa. 내일 당장 주님이 오시더라도 떳떳하게 살 수 있는 그런 준비를 해라. Y entonces preparémonos para que aunque mañana venga el Señor, nosotros podamos estar ante Él. 네, 그런 믿음으로 깨어 있으라 이런 표현이겠죠. Con esa fe debemos de velar, dice la Biblia. 베드로전서 4장 7절에 11절에는 계속 얘기를 합니다. Y en 1 de Pedro 4 del versículo 7 al 11 lo dice de nuevo. 정신 차리고 있으라. Que estemos alertas, despiertos. 근신해서 기도하고 있으라. Que nosotros estemos orando siempre. 그래서 서로 대접하기를 원망 없이 하고 Y entonces que nosotros no estemos con rencores. 선한 청지기같이 서로 봉사하라. Y que nos sirvamos uno al otro. 계속 얘기합니다. Constantemente lo dice así. 깨어 있으라. Que estemos despiertos. 그래서 실제 재림의 언약을 믿는 자의 삶은 이런 삶입니다. Por eso es la vida de aquel que verdaderamente cree en la venida del Señor. 요한일서 3장 2절에 3절 보겠습니다. Primera de Juan capítulo 3 versículos 2 y 3, por favor. 2절에 3절입니다. Vamos a ver, primera de Juan capítulo 3 versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 Entonces todo aquel que verdaderamente tiene esta esperanza en Él, 주를 향하여 이 소망, 주님이 내일 당장이라도 오실 그 소망을 가진 자마다
자기를 깨끗하게 합니다. Y entonces todo aquel que tiene esta esperanza en él, ¿qué pasa? Se purifica a sí mismo. 그래서 성도들한테 착하게 살아라. Y entonces cuando uno le dice al miembro de la iglesia, vive bien, 복음을 전해라. entonces comparte el evangelio. 열심히 기도해라. Y esfuérzate en la oración. 어떻게 삶을 살아라. Y tienes que vivir así, así, así. 꼭 그렇게 얘기하지 않아도 됩니다. Está bien si uno no les dice así. 그렇게 살지 말아 해서 삽니다. Porque aunque ellos no se les diga que tienen que vivir así, ellos no viven así. 제가 개인적으로 기도하고 한때 기도했던 부분입니다. En lo personal, yo oraba por esto en algún momento. 제가 가지고 있는 마음이었습니다. Pues era un corazón que yo tenía. 부끄럽지만 저는 한때 니골라당처럼 살았습니다. Y entonces me da pena decirlo, pero yo vivía como un nicolaíta. 왜냐하면 영은 구원을 받았으니 Porque yo decía, mi espíritu es salvo. 육신은 아무래도 괜찮지 않나. Y entonces, pues mi carne está bien. 이런 생각을 가지고 Eso es 있었어요. lo que yo pensaba. 그래서 주일날은 거룩하게 예배를 드리고 Por eso es que el domingo yo me presentaba santo en el culto. 평일 일주일은 불신자보다 더 불신자처럼 살았던 것 Y 같습니다. entonces durante una semana yo vivía más incrédulo que los incrédulos. 불신자보다 훨씬 술도 잘 마셨고요. Y entonces tomaba mucho mejor que todos ellos. 훨씬 잘 놀았습니다. Y pues también me gozaba de la vida mucho mejor que ellos. 불신자가 인정할 만큼 재밌게 잘 놀았습니다. Hasta el momento en el que los no creyentes me decían, tú sí que disfrutas de la vida. 그래도 구원 받는 줄 알았습니다. Y entonces pensé, aún así soy salvo. 근데 성경을 보면서 알았습니다. Pero viendo la Biblia me doy 야, cuenta 이렇게 사는 삶이 니골라 당의 que 삶이구나. los nicolaitas vivían de esta forma. 제 모습하고 똑같았습니다. Y es igual que lo que yo hacía. 바울이 너무 야단치는 모습들을 봤습니다. Y vi cómo Pablo reprendía a estas personas. 아, 이 모습이 내 모습이구나. Y entonces me di cuenta, yo vivo así. 이렇게 봤습니다. Así me di cuenta. 근데 교회에서 쫓겨나보기도 하고 Y pues también fui echado de la iglesia en alguna ocasión. 엄청나게 비난을 받아보기도 했지만 Y entonces fui criticado. 저하고는 다르게 저 자신하고는 다르게 변화가 되지 않았습니다. Pero realmente yo no experimentaba un cambio así. 이건 제가 개인이 증인입니다. Esto, bueno, yo les testifico en lo personal. 근데 언젠가 예수가 그리스도라는 복음이 정확하게 계시가 되고 Pero en un momento el evangelio que Jesús es el Cristo fue revelado a mi vida. 주님이 다시 오시는데 내 살아있을 때 오신다는 이 성경의 내용이 내 눈에 보여지기 시작했습니다. Y cuando en ese entonces el Señor me empezó a mostrar a través de la vida que el Señor viene en mis días. 보여지는데 처음엔 100% 믿어지지 않아서 굉장히 몸부림을 많이 Y 쳤습니다. entonces yo lo lograba ver en la Biblia, pero no lo podía creer al 100%, por eso me sentía en conflicto. 그래서 여기 목사님들을 따라 이 당세부 현장에 2012년 10월에 처음 나가봤습니다. Por eso es que después seguí a los pastores al campo de la evangelización mundial por primera vez. 본자는 다른 것 같습니다. 그때 하나님의 살아계심을 받고 하나님의 성경 그대로 역사하심을 보게 되었습니다. Y entonces ahí yo vi cómo es que Dios está vivo y cómo Dios obra. 지금은 교회에서 발로 밟고 두드려 펴서 쫓아내더라도 안 나갈 것 같습니다. Y entonces, aunque a mí me golpeen, aunque a mí me azoten para que salga de la iglesia, no creo que yo salga. 이렇게 살아라고 해서 사는 게 아니라 Porque no es simplemente por vivir así. 주님이 믿어지니까 Porque ahora puedo creer en el Señor. 주님이 다시 올 것이라가 믿어지니까 Ahora puedo creer que el Señor verdaderamente viene. 그렇게 살지 말아 해서 살게 되는 것 같습니다. Por eso, aunque me digan que tú no tienes que vivir de esta forma creyendo en la venida del Señor, yo voy a vivir así. 교회는 이런 성도가 필요한 거 아닙니까? Pues necesitamos que la iglesia esté así, ¿o no? 수만 명, 수십 명이 모여 있어도 니골라 당처럼 살면 한 명 있는 이런 제자 한 명 있는 교회보다 못할 겁니다. Realmente es mejor tener a un discípulo así que viva de esa manera que tener 1000 o 10,000 nicolaitas en una iglesia. 자, 드디어 성경의 마지막이 다가왔습니다. Estamos en los tiempos finales de 우리가 이 내용을 이제 알고 믿게 되었습니다. y ahora nosotros hemos conocido este contenido y lo hemos creído. 어떤 의미에서는 파루지아 논쟁 이후로 예수님은 2000년을 기다려 오신 겁니다. Y de alguna manera Jesús ha esperado 2000 años después del debate de Parusia. 주님이 다시 오셔야 되는데 그걸 위해서 뛰는 사람이 없으니 2000년을 기다려 오신 것 같습니다. Y el Señor tiene que venir de nuevo, pero nadie corre para esto. 당대 세계면 어떻게 할 수 있냐? ¿Cómo se puede cumplir la evangelización mundial en esos días? 주님이 다시 온다는 언약을 믿고 순종할 때 할 수 있습니다. Cuando yo creo en el pacto de la venida del Señor y lo obedezco. 이 언약을 정확하게 믿고 확신 있고 순종할 때 이걸 감당할 수 있습니다. Entonces cuando yo creo en este pacto y yo estoy seguro de este pacto y lo obedezco, esto puede ser. 제자들이 어떻게 순종했는지 마가복음 16장 19절을 보겠습니다. ¿Cómo es que obedecían los discípulos? Vamos a ver el versículo. 네, 마지막으로 한번 성경을 보도록 Vamos a 하겠습니다. ver el versículo, por último. 마가복음 16장 19절에서 20절입니다. Vamos a ver Marcos capítulo 16 del versículo 19 al 20. Marcos capítulo 16 del 19 al 20 dice: y el Señor después que les habló fue recibido arriba del cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. 예수님이 부활하셔서 40일 동안 제자들에 나타나셔서 말씀을 하십니다. 그 말씀을 마치신 후에
하늘로 올려지사 하나님 우편에 앉으셨습니다. Y entonces Jesús, después de haber resucitado durante 40 días, a sus discípulos les habló acerca del reino y después ascendió, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. 그리고 제자들은 바로 그 다음 주에 어떻게 생활합니까? Y después de esto, ¿cómo viven los discípulos? 재림의 언약을 믿고 순종했는데 그 순종한 모습이 어떻게 나타나는 겁니까? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos creen en el pacto de la segunda venida y obedecen esta venida, pero ¿cómo es que lo hacen? 많이 고민할 필요 없습니다. 성경 그대로입니다. Es que no hay necesidad de pensarlo mucho, según lo que dice la Biblia. 많이 찾아보거나 연구할 필요 없습니다. 성경 그대로입니다. No hay necesidad de investigarlo mucho, es que es así como la Biblia lo dice. 20절에 제자들이 나가 두루 전파할세. Y entonces ellos saliendo predicaron en todas partes. 그러니까 주님이 어떻게 합니까? 함께 역사하사 ¿Y qué hacía el Señor? Ayudándoles el Señor. 그 따르는 표적으로 말씀을 확실히 Y 증언하시니라. confirmando la palabra con las señales que la seguían. 성경은 죽은 말씀이 아니지 않습니까? Es que la Biblia no está muerta, ¿sí? 하나님의 살아있는 말씀입니다. Es una palabra viva de Dios. 예, 제자들은 재림의 언약을 이렇게 믿고 순종했습니다. Entonces, esto es lo que los discípulos creían y así obedecían. 예, 당대 세계복음의 당대 세계복음은 우리 삶의 모든 결론이고 목적이고 방향이어야 됩니다. Es que esto tiene que ser verdaderamente la conclusión, el objetivo y la dirección para la evangelización mundial. 사도행전 1장 8절에 성령이 우리를 끌어가시는 방향이 땅끝임을 우리는 말씀을 통해서 확인했습니다. Y a través de la Biblia nosotros hemos visto que cuando viene el Espíritu Santo Él nos guía hasta lo último en la tierra, en Hechos 1:8. 성령이 우리를 이끌어가시는 결론, 목적, 방향 모든 것이 당대 세계복음입니다. Es que la conclusión, el objetivo, la dirección a lo que nos lleva el Espíritu Santo a través de la Biblia es la evangelización mundial. 예수님을 그리스도로 믿는 신자들은 모든 목적과 결론과 방향이 당대 세계복음화여야 됩니다. Los creyentes que creen que Jesús es el Cristo, todos tienen la conclusión, la dirección y también el objetivo de la evangelización mundial en esos días. 그러면 방황할 일이 없습니다. No hay necesidad de moverse. 성도들이 왜 방황합니까? ¿Por qué los creyentes hoy se encuentran errantes? 목적이 없어서 방황하는 Porque no 겁니다. tienen un objetivo. 방향이 없어서 Porque no tienen 방황합니다. la dirección correcta. 우리가 이거 마지막 집회가 딱 끝나고 저희는 다른 지역으로 이동합니다. Pues después de terminar aquí, nosotros nos vamos a otra región. 그 지역 이름이 들어도 지금 계속 까먹는데 지역 이름이 뭐죠? Se llama Villavicencio. 네? Villavicencio. 비아비센시오. Villavicencio. 예. 비아비센시오로 가야 됩니다. Tenemos que ir a Villavicencio. 저는 비아비센시오로 가는 길을 잘 모르지만 Yo no conozco el camino para Villavicencio, 제가 나가서 가라 하면 저는 찾아갈 수 있습니다. pero aunque me digan, ve a buscar a Villavicencio, sale aquí, ve, yo puedo ir. 왜? 물어 어떻게든 가면 됩니다. Porque si pregunto y pregunto y pregunto y pregunto, entonces puedo llegar a Villavicencio. 예, 비아비센시오를 가는 걸 알기 때문에 Es porque yo conozco que voy a Villavicencio. 제가 가야 될 곳이 비아비센시오라는 걸 알기 때문에 Porque yo sé que tengo que ir a Villavicencio. 어디로 갈지 고민하지 않습니다. Y entonces no pienso en nada más. 제가 신앙생활 할 때 이 복음을 몰랐을 때 항상 Y 고민이었습니다. entonces cuando yo no conocía el Evangelio, cuando vivía mi vida de fe, yo siempre pensaba, 이 대학을 가야 되나 저 대학을 가야 되냐, tengo que ir a esta universidad o a esta. 이과를 가야 되나 저 과를 가야 되냐, Tengo que ejercerme en esta profesión o en la otra. 이 직장을 가야 되나 저 직장을 가야 Tengo que ir a 되냐, este trabajo o a este. 이 여자와 결혼해야 되나 저 여자와 Me 결혼해야 caso 되냐, con esta mujer o la otra. 결혼을 해야 되냐 말아야 O 되냐, me caso o no me caso. 항상 고민이었습니다. Siempre me ponía a pensar. 인생이 고민입니다. Y toda la vida estaba 인생이 llena de- 방황입니다. Y toda la vida grande. 그래서 목사님도 찾아오고 많은 부분들의 기도를 합니다. 이 고민 때문에. Y así entonces buscaba al pastor y le pedía a mucha gente que orara para eso. 목적지가 없으니까. Porque no tenía un objetivo 한국에는 final. 많은 성도들이 이 고민 때문에 하나님과 교회에 있으면서도 물어볼 때는 무당들을 찾아갑니다. Y entonces incluso hay personas en Corea que aún en la iglesia, pues por este tipo de conflictos van a los brujos. a preguntar. 이런 고민들 때문에 방황하다 보니까 하나님을 믿는다 하면서 귀신한테 가서 물어보고 Y 있습니다. entonces por este tipo de cosas, aunque ellos dicen creer en Dios, van a los demonios y les preguntan. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 목적지가 없어서 Porque 그렇습니다. no tienen el objetivo. 방향이 없어서 Porque no 그렇습니다. tienen una dirección clara. 제가 비아비센시오로 가는데 나가서 좌측으로 가야 됩니까? 우측으로 가야 됩니까? Entonces para ir a Villavicencio yo tengo que salir, tengo que ir a la izquierda o a la derecha. 뒤로 가야 됩니까? 앞으로 가야 Tengo 됩니까? que ir para acá o para allá. 상관없습니다. Realmente no importa. 어디를 가도 조금 돌아갈 뿐이지 비아비센시오는 목적지가 분명하기 때문에 고민할 일이 아니라는 No 거예요. importa qué camino yo tome, puede ser que me tarde más en unos caminos que en otros, pero yo sé que tengo que llegar a Villavicencio y por eso llego al final. 더 이상 신자들은 방황하지 않습니다. Entonces los creyentes ya no están errantes. 자, 마지막에 우리 세대에 우리 손으로 세계복음화. Entonces la evangelización del mundial en nuestra generación con nuestras manos. 우리 살아있을 때 주님이 재림하시려면 어떻게 해야 되냐? ¿Qué significa esto? Para que cuando nosotros estemos vivos venga el Señor, ¿qué tenemos que hacer? 지금까지 계속 그 얘기했습니다. Hasta esto, hemos hablado de todo esto hasta ahora. 성경의 복음이래야 가능하다. Debe de ser con el Evangelio de la Biblia. 성경의 전도로야만 Y 가능합니다. debe de ser con el evangelismo en la Biblia. 이걸 꼭 기억하시길 부탁을 Me 드리겠습니다. gustaría que recordáramos
gracias. 네, 감사합니다. Muchas gracias.